rahmatullahi wa barakatuh. Jine baro oyi jemun kay mi beke bamanankan aw balmake Abubakar Sidik Sangare fe. Alamisa nege ɲɛ ni 7 kumana n'o ye 17h ni jemun kay a dabɔ kun ye ka jine famiyali nɔgɔya an balima bamanankan mɛnnaw bɛɛ lajɛlen bolo. I n'a fɔ jemukan tɔw fɛnɛ bɛ tɛmɛna cogo min na Radio Nuru la kan wɛrɛw la yasa ka jine famiyali nɔgɔya kan bɛɛ lajɛlen mɛnbaga bolo. Jine baro kama ni mɔgɔ b'a fɛ ka i sen don an ka nin baro in na. Jine baro an balima bamanankan mɛnnaw ni aw de ka jemukan ye, aw de ka ɲi ka fanga don jemukan in na, aw de ka ɲi ka a jira k'a fɔ ko aw fɛnɛ b'a fɛ k'aw ka diinɛ faamuya. O tuma jemukan in labɛnna aw de kama alamisa 17h waati yɛlɛma bɛ se ka don a la ka bila alamisa sɔgɔmadala fɛ ma min na ni sunkalo sera. Jemukan ninnu dabɔkun filɛ ni numéro ninnu minnu filɛ nin ye ni numéro ye Airtel Money ye. O tuma na jemukan lamɛnli n'a ka di aw ye, aw b'a fɛ jemukan in ka continue, o tuma na aw bɛ to ka wele kɛ ka jemukan lafasa, ani minnu b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ an ka radio ba in ye ka baara nɔgɔya radio kɛbagaw bolo, aw bɛ se ka aw ka dɛmɛw fɛnɛ bila ni numéro in na Airtel Money la. Caman ma dɔgɔ ba kelen man ca, min se kɛmɛ min se min ye. O tuma na a dabɔkun filɛ o de yaasa diinɛ bɛ se ka kɛ, baro bɛ se ka kɛ bɛɛ ka kan mɛnta la ka radio dɛmɛ. Min bɛ se ka dɛmɛ min kɛ 074 86 86 yaasa radio a bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na an ka radio islamique. Wassalamu alaikum warahmatullahi المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي تنانيني على فيك أبو شيطانا تروما شيطانا من كلا يروما جين فين كابو على كهينا بلا جرينا. أمي برا ودمنين الله سبحانه وتعالى تغو بركة مين ألمي يكو دمنين علي بكو لبان ألمي ني علي جين هنا فتنين تجي ani lara nema kerengerelen dogolen tigi ko bila mogo ye munun sona ka jo ala ko ka joro mina ko onema imbila mogo ye munun sona e ka alla ka joyoro minga inga ke ko ke wale minga inga toyi ko toyi no mogo munun sono mawlu be do lara hinina ala ka faro juma kuluka bare islamo bi alam sabdiyina Kaber 23 novembre 2017, le 5 Rabiul Awwal 1439. Abal Makaya Abubakar Sidik Sangare dine baro émission cadre kononana. Amme Radio Nuru kungan fenwati na 95 FM Gabon Libreville. Dine baro émission mi meke bamanankana. Ambalma bamana kamera o bela jiri mesiga na fans roka dine na o ka kameta fenena chugumi o walanda konona na ni wati na ameka buli alakira alayhi salatu wassalam aka sahaba muso ulu kanyena mayadika sahaba muso fenena munun ka bungate mo beka anya damna ulu de la no ya ambawi alakira furu muso do ambawde do wa sahaba muso fenedi do nalaka je o mugo sabana amina baroke wode kan bi anye an kuma nan ba khadijatu kan an kuma na sauda kan bi amina kuma mugo sabana de kan saba musunna no ye bele dofne ala kirai muso sabana mi furu ale de do an ba sabana ale de do ala kira ateri bela jelina ani mi teriya ke dimsenya kono ale demso an kambe odema Aishatu bint Abi Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma
jonne Aishatu ye atogo yere aka bonya anaka dambe abora du dume kono mbade Aisha mu'minun badido Aisha Abu Bakar as-Siddiq ale demso dido Aisha ala kira sallallahu alaihi wasallam afru muso dido Aisha ala kira ka muso bela jirinna min ko dona kateme beka we Aisha tuyi Aisha ala kira ka furu muso la silame tama be hanno te kira ka muso beto don e be tasro silame kelengele bela jirin be Aisha don ko ala kira furu muso be Aisha radiyallahu ta'ala anha ale bangela mamina ale bangela san konondo qabla al-hijra ولدت سنة 9 قبل الهجرة عائشة بانيلا سان كونوندو يعني على كراكتا مدينة سيجلا أكا جانتو جاتينونا كسبة إن شاء الله تعالى على كامبي سوابوما أبو سوغو دلامباري عائشة تو أكو مجمونا سيرنومي بمي الله ودكني يكو عبد الله yasa ka bonya do dama yasa ika mugoba ikana ta togo matti majamu togo do kumbe Allah ko Abdullahi ba atmewele Abdullahi ba amina nyefoli ke ola insha Allah Aisha tu jamu do were dalalatu ko as-siddiqatu afai as-siddiqi chentigi alefne o jamundo o fne dara lila fne a as-siddiqatu chentigi muso as-siddiqatu chentigi musuma kundo afakni chentigi chemai masha Allah kiraka sabo bela jelena mi chentigi ya to soro Abubakar Siddiqi musu saba muso fnena mi chentigi ya fne to soro wi adimuso ye no Aisha tu alet mewle ko as-siddiqatu وعرفت بعم المؤمنين الدون فني أيكون فني تقوليكو مؤمن با نبلا جنيه أم بعيسى تقولي أولناتو كو الهميراء وتوب مول عيسى لفني كذاك منا عليكم جيلا عربو كنو مغجمان فننا دوكا جيما jeya fene be jeya kosbe do ka jeya be ta uruji kote fe Aisha ko jeya kun bangila kosbe e foka taga abetara uruji couleur blema couleur uruji kote fe fo to ko fene me wela ko al-Humayra abam so to di jonni Aisha tu wuluba o to ko jumay Aisha tu wuluba to ko de ko أم رومان ودي عائشة أبا تقوي ألف نفا يعني عائشة أموكي باكا كوتيلا وتقوي كو عامر بن عمير ألكرا صلى الله عليه وسلم إكادو ألكرا مافو Aisha tu badima koni mugami ma feka aljana horomuso do laje koyeka Aisha tu balaje subhanallah ni mugami ma feka aljana horomuso do laje ka bidugo kolo kayanno man ahabba an yanzur ila imra'atin min hur al-'ain falyanzur ila ruman mugami ma feka aljana horomuso do laje ka bidiye kono yanno كويكا رومان لاجي نوي عائشة باي سبحان الله أمينة ديرا من كنا حال السيدة عائشة في الجاهلية جاهلية واتي أني عائشة كلا حاليا اسك عائشة كواتي بين الجاهلية واتي موا جاهلية جمعي عربو كان
waati min ni diinɛ kuma na fɔlɔ arabuw kun bɛ kodɔnbaliya dingɛ kɔnɔ waati min arabuw kun bɛ kodɔnbaliya kɔnɔ jahiliya kɔnɔ u bɛ bɛn ɲɔgɔn kan ko kungo kɔnɔ sogo bɛ bɛn ɲɔgɔn kan cogo min na ni fanga bonyana min ta ye e b'o ta k'o kɛ ta ye ka bama walifɛn kan k'a kɛ halala ye o kodɔnbaliya de tun bɛ yen k'i si kɛ fara batoli la k'i si kɛ yiri batoli la o de ye jahiliya ye est-ce que Aisha ka waati a bɛnna jahiliya ma wa c'est-à-dire waati min ni silamɛya kuma na fɔlɔ ban o de wele ko jahiliya kuma naam ولدت عائشة رضي الله تعالى عنها في الإسلام ولم تدرك الجاهلية وكانت من المتقدمين في إسلامهم فقد روى البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين عائشة أبانيلا سلاميا كونودي ولدت في الإسلام عائشة بانيلا سلاميا كونو ما باني جاهلية بمانا c'est-à-dire ala kera kera chidenye kaesro amba Aisha ap ma bangé foloba Aisha name Bukhari ka hadisa ni Muslim ka hadisa do la jawab ko Aisha ba fo ko ale Aisha makoro ka hakili soro fo kata soro aya masaw islam ya kono donc Aisha ama bangé ka amasaw soro kafiyala abangela ka soro islam ya dara deja abangela ka bana fato Slamela déjà. Donc, allez bangela slamea kono. Odi ko son, awtena ye yoroshila ko Aisha dola slamela domina ko Aisha ka slamea doni histoire fle ko nana kana kelmanu shada fo kiranyana ube ko nana non Aisha bangela ka sra bana fa islamé ale ma besoin tun ko ale bina do slamea kono te imbade slameo. E bangela ki awka hakili ke ka baraka doni. E bangela jamana min kono e bangela kasoro e fani e bay jamana min denye est ce que ne balu ku yaraw e kay nga wuli ka gluki do to ko beto jamana nationalité ni wa oteo e bangela kasoro e fani e bay islamé e be mun gluki boga blaton ko beta do islamé le beta do muslimé ratu ni hakli yemiri hakli man Allah boli ke farkolo la fendo be be famia hal mo ma finyene e wula kasoro e bane fa e malien même salata wala est-ce que e kan nga wuli to ko meta demande do pour que nga mali papier sorowa o kuma talaw e fane baye jamana mi de e wurula jaga goya e yo jamana mo de mo ko wula kasoro abana fa islamé o tigi islamé de o je kan nga mu gruki boka bla to ko kan nga passer stra de wala pour que kataka islamé tout mbadum chien romanjan nayan jinga dramai funasro mugami illa man safa nafsa funi mami yerba fe katama kodo malia digan kono fun mami yerba fe kire nalumaya kabanchena walinta fe kachena me Aisha etena sebere yoroshira ko Aisha ka dungan kira ni islamiyala anyame avocat de l'islamiyala tuna modo amado sabababo de l'islamiyala tuna modo kira ka furumuso dobe o tubira tugomina kado islamiyala ado minena yoro mununa do minena jiyala kasro ko ka hore amo bela jinendo mi tina me don baga shida ko Aisha dura islamiyala ni doyi ko ayin kuma info ube ko nana do ko kirama asharon la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah no o islamiya donga yene me Aisha re bangela ka surale islamiyya ka ba ko feto histoire na kitabu shi kon abada ko kirana na joga ko Aisha na joga telma shada ko ko be dura islamiyala parce que ale bangela automatiquement islamiyya ala kirako sallallahu alaihi wasallam كل مولود يولد على فطرة الإسلام كو على كراكو كو دين بلا جنين منو مساوي إسلام منو مساوي كافر يو كو دين بلا جنين بانجي كان إسلامي الدين دي كان مني دين نناصرو أما ساو بسلامين كان نو مكي إسلامي نو بتا إني نصرو دو ني يهودو دي دو ني جوسنو دي دو دين متاكو سراي نفي بس أقول لك أسرع ما ساو بتا سرع بتاكو دي لا ko masaw de be den ka islamiyya ce suno hali josona den islamiyya ma de bina kira ka kuma ka dido an ga fara fara ta kan islamet kafiri de men na islamiyya ma ngana na nasro amma saw be islamin kan
abetugo sira neko na nana balokuya de ka hakili soro na tuguro na continue maso ka sira in ka soro sira nyimante abe problem soro mais na balokuya aya do ne maso be sira min ka nite a kosigila kanna ayra wulula sira min ka sira mi asraka ka kose kana do kono tu alhamdulillah mais mogo min wulula ka soro e wulula ka sere bani fa islamé ka ba ala kira ko dem bela jile islamé mabina mais comme maso de ba bo islamé kono folo mais ne mi nana sere maso be misri kono déjà donc e bangala misri kono ka bataro fo itila islamé déjà donc mbadeu ni ala ka dine chen ala ko fam yele fina no wani na aw bela jili e be siga wuli choko di ka so e bani fa islamé don do be se e be so ka fatu ko bon ne si sanga sera sambina ni sisan ne kite islamé ne ko wula ka so ne bani fa islamé mais ne ko kite islamé o kuma mina ta do islamé ala bi kurai o kora e yere ko ala ma ala nyina ne sambi sarai nyina ne sambina ni nye sun fon fen sun nye jaga fon fen bo nye ji fon fen ke ala abela de ne effacer ka parce que ne ki kafri de bi de mina do islamé ala kurai e yere de o fala yana sa ko bila do islamé ala bi e shi bi sambina ni e yere ko ala ma ko kite islamé e yere ko ala ma wula ka soro mfa be misiri kono bawo misiri kono mais ne yɛrɛ kuma do silamɛ ala fɔlɔ mena do silamɛ la bi mbade abe komi mɔgɔ min e bangela ka sɔrɔ e fa ni e ba ye jamana min den ye e si sene san 40 e ka sɔrɔ ka dossier ta ka taa jɔ tribunal la ko non ko ne ma fɛ ka an ka jamana sigin sɛbɛn ɲini n ma fɛ an ka jamana nationalité ɲini n hakili la n'o malo la e ma o bɛ jigin k'e lajɛ sɔrɔ o bɛna fɔ ko fa bɛ e kunkolo la o bɛna fɔ e kunkolo man kɛnɛ mbade dine yoro janko te na me karon tiga dron ambi mununu yoro jinya ko jugu amba Aisha radhiyallahu ta'ala anha abangena ka sura masa ye islamai ko so ata me ko Aisha dola islamira ni chugoina ala ko famya ko madini ni aw bela jelima Aisha to radhiyallahu ta'ala anha ali sananya ka ko laje o kelenga bat mami ko abangela yani kiraka ta Madina san korondo yani kiraka hijrati ala kirani amba Aisha to o ka furu o furla tugo dumena Aisha to bangela jone kaso chenjige kaso Abubakar Siddiqi ala kira tirike kira nga korona Abubakar e sanfla Abubakar togo yere de ko Abdullahi afakir togo yere ko Uthman Abubakar Siddiqi togo yere de ko Abdullah atogo yere de ko Abdullah atogo yere de ko Abdullah Abubakar dalala di katla ka Siddiqi fina dala da ala mbadon ko bo tugo dila ni anya laje ala kira aterke bay Abubakar Siddiqi no Abdullahi akaso chenso kono limanya so kono Aisha tu bangela ni dakabana so ine kono ni noro so ine kono ni dubarka mani de la Abubakar Siddiqi kaso oui abani afa oye kira ka sabo ka herema doye sabo beka samantiu Abubakar Siddiqi na furmuso yo odoye sabu ala kira de ko ni mugo mi ma fe ka aljira horo muso do laje digo ko kan ko ka Abubakar Siddiqi furu muso laje no Aisha to baye Roman o bajira ko saba muso ka herema do ka samanti do Abubakar Siddiqi ala kira de ko ni nabiyu ni kiraote kala ka claim maboka jodan fen shika mi no kaf sakata Abubakar Siddiqi kan chawo che kala ka sana Abubakar Siddiqi fona kira wal nabiyu suna mugo adamfen tay alama damfen damin ka sana Abubakar Siddiqi fona bola kira woni nabiyu la abu chugo de la o de demso yani Aisha tu o Aisha tu kelen ba ko aljara horo muso dolu ni ba fi ka do edu kokolo kaya ko ni ala kanun sabati an dusukuna mbare tumamina Aisha bangela o du bayin kono afeda se ay lamo na lamo tugo nyumana ni bani fa islamiya famia dem lamo tugo nyuma so ni bani fa islamiya ma bonya obolo fone ala yere demi tiga menede
mamina denye la mochogo nyuma soro aka fiança jibina ke tugo meka anyini furula ala kira de Aisha tu aye ame min fo an gaba mana kana ko ka wurubu ala suno madani arabu be wuru ko in kala madani madawla fiu nga pour ka fami Allah men baga bolo ala kira wurubo amba Aisha tula do kana fu ko wuru yere de ayo wuru ta ama fega aka fami yade wala ka amma mine aya mamnalike mamnali be ket mamina ويسر أنبا عائشة رضي الله تعالى عنها أسفان كمي سانولون فلا نيغون دي لا على كرا عائشة مامنا كاتو سانولون فلا دوكو سانولون فلا كو دوني ماجي سانولون فلا مامنا وتزوجها وهي بنت 9 كراي أفرو كاتو سان كونوندو nga مامنا ni sanga hakeina anga kuma infamia kusube nga furula sankonondo mune kama amma minena kuma mina amma furu o wati na sabu asaga kunga dogo sanwolon fla saga kunga dogo afurula kuma mina sira sankonondo mbade mugo munu mbeino kuma dola walanda yin kofe kuma dola bi walanda kofe amina walanda were laje ka doro nyefo Aisha ka viro do la tun peut-être en date na semunu mabi mugo munu ba fe ka salamiya gushi ko muna kiraye musofro ka to sanwolo fa wale sanworo Allahu akbar salamiya jugu beni fo wa munu yorobe salamiya kono no te salamiya do no ba fe ka kuma salamiya kan parfois lu reka jugu salamiya ma ka tena salamiya jugu blen reka parce que était féminin donc ko semeni ko ba nyefo e la ba be chini badike e ka chini me buya ka teme salamiya jugu blen roka angala jebi arabu fei dugukolo climat choko tekelenyi an farafin ne fe e ba soro mugo jobe se santani nduru wali santani segi meniya farkolo la ja toujours e ba ko dem sen fitini e be jonla me aw ka to bla mugo no jatim ne bay e be kamelo ngoro bele do joleni na si sagan fore nyana ko ni me sa mugo de la e re de bale ba i ni sa mugo de ne ya yai ulu fe mugo développer kadi tugo dora kateme farafin kan donc jamana mun fe désert jamana mun yoro kle ka fara ko sebe ulu fene fe ani anga yoro climat tugo muso be ko ngabalikuya jamana climat tugo sigida climat tugo obe muso do ka balikuya el sumaya abe do fene ta telia surtout arabu nun ka yoro la mugo far ko be ko nga développer tugo mina ibe ta soro fene mugo fene be ko ngabalikuya wati ula jona donc akilla kuma me ka fo hakilimo be afamia o kama Aisha tu furla a san konondo mais ne ulu ka san konondo deun laje mniani an ka santan duru deun ube santan woro deun jate mine e ba fo ko belaji mi saka kilena ala ka fume ko madama Aisha tu furla ni wati ne la mais ali o tay ngono wode kama Aisha tu kuma taga kira ka so amamne la kuma mina atura amaso ka so abe kulo ngan dimisanu yi ani dimisanu to be bolla karonke ka so amamne lenu fo ala kira alayhi salatu wassalam na nyana fit me kira la kira me tabo fi kira me to ka fo baye abe to ka fo Aisha to baye ako e ka janto Aisha la neere e ka to ka kolosi donc me foye kwa ka to ka janto Aisha tula bade islameo abo tuwe la Aisha radhiyallahu ta'ala anha mami nani sabo na yelema Makka yani Madina ala kira bina yelema Madina sigila mami o wati indela islamo sele yenno Aisha tu kira tagalen ko fe Abubakar Sidiki ni kira taranyo fe ba ay Abubakar Sidiki ka famille ulu nanata Abubakar Sidiki soro Madina ala kira rafana ka famille Ali bin Abi Talib nanani ala kira rafana ka famille akademe yayi okoso ni ala kira ka demaya to na tugo laje Madina eba soro ne ya amugo jatin ete Aisha yi al-uchema parce que Aisha puma so mugo de fe watila Aisha puma do apuma ta kira ka du kono watila foloba yani hijra kake mbade islameo
an sere Madina tumamina ghazwatul kubra badru kubra temeni silamo kelen ka deme sura kafru kan badru kelen ko fe odila aishatu ani alakira ka kafuru bina ki uwati indila وقد تم هذا الزواج الميمون في شوال سنة 2 للحجرة وانتقلت عائشة إلى بيت النبوة ممنا مدينة سيجي سنفلانا بدرو كلن كفان كلن كو منون تشي على كرا أن عائشة كفرو كلو تاي نكونو تمامنا ني سلدنين كالو سلدنين كالو مدينة سيجي سنفلانا ala kera na Aisha to ka furu kere watin dila ande la ka fo do bala kalo do la furu te kere kalo juguni jomne kalo obe kalo jati furu te kenna ante kalo sura islamia kono ko ala kera ma ko bado ke ka be kalo mima ati halo bo kalo juguni mi fo ala kera ka muso do furu la ka bo kalo jugun do ma wa Fatimatu ani aliu fere ka furu kera ka bo ma kalo te islamia kono ko furu te kenna wa don te islamia kono ko furu te kenna don dumay ni nyede don gomay dme ede alaka don dan nebe do wuluma ka bolawa ko nin ka jugu nin kanywa ede alaka kalo dan nebe don wuluma ko ke juguma ka do ke nyuma wa wallahi kalo man dikatimet kalo kan foni ala yere kalo munu bonya wuluma ko jira auna do mo fsa donye fo donu damasa yere do munu wuluma ko jira auna ko donu na pankabo sinon an munu ye jonye comme don fane togo an man ka don do wuluma ko ka jugude foni prebu kerambul ala yere min jira auna aka kira bay nenkan sallallahu ta'ala alaihi wasallam badew ni furuduma bayin kala madina sigi samplana ko fe furin kele bale mbade islamo ala kira alaihi salatu wassalam Aisha toujours dimsaniya mala doni fo ayreba la kali ko dondo la ko kira nana aleni muso dimisen do soro obe ka klonge kira ko ale makoy ko ya Aisha ko ni muneta awe ka muneketa ko ale jora dron ko ale koko ay kira la jedron ako Sulemana ka so ina fo madoni na bal dimisen na klonge la ne balaka question ko la dobe dron abi balaka ferenye ou bien abe feno jetim ne dron wa fo be dimisen planke mo korbo la wasiga balka fendo to ko foti rebe singa ko be ka dimisene kuma le foni yele ko be singa mene donc Aisha udde le ka teme kirane Aisha te anano sura kula ko abiga munekata Aisha sina ka joro dron ko Sulemana ka so eyay donc kiraye ko ayaye ko ay dimisene kuma fo kiraye le dron kira temena sallallahu alaihi wasallam ni be bajira ka foko Aisha fulla wa dimisene mala watu wudo kuno ala kiraye alayhi salatu wassalam e ka don ga fo nosonja bayin kelen ga ban Aisha yere ka bonya saraka bola bakuno Aisha ka bonya amma ko kunte jiena Aisha ka bonya doni baga bakuno Allahu akbar nam ala kira aka muso bayin no ya an babayin yi don dola Sa'adu diya la kale ako umur durra aleko dondora alena Aisha tuma akayirola alena nasro alena na abe kobi wari wa kemenyo hake kano di Aisha tuma afme suna dongama ainda fulodi mine ka belle jelen klang fandaw ni nyogon che aye nafulen belle jelen klang fandaw ni nyogon che mugami na nafulo nyokama ako hali masika drome kelen wal drome flamara ebisike ka suntige sogo sanimi ka suntige ulaina Aisha tuko ako law kuntu azkartini la fa'altu ako musoma ko ko nasro ko kun kona kane hakillaji kasro maklan warin kasro mabban warin klan na folo nek mina drome kel wal drome flamara kanga bi kasuntige
ko bo ala nafolo nana dama to a benyi fandan la arebe suna kanyina hali ka drome kele maraka ka sun tigenai Allahu akbar kabira ni Aisha tiye radhiyallahu ta'ala anha oui nuk me saraka bo nuk me nyuma yake ote san fanaya nya abadan parce que bul ibadi tugo men ala ba de mo tugo kilendila Aisha don baga bakunu Aisha université bado kuno Aisha kalanso badi kuni Aisha salamiya ce baba chama de bola Aisha ka kalanso kono salamiya muso ba chama de bola Aisha ka kalanso kono amme ce ba to chama to me jine kono koni sababa inga doni kumeta abele jine o ka kalan bola Aisha ka kalanso de kono radiyallahu ta'ala anha naam hali Aisha wulufa Abubakar Siddiq kini Aisha ka kalanden doyi sabai baba nu bele jine ni ko kunyamina ameta don baga bami yininga ko aka nyafanya krap make tugo mena okunya Aisha tudi radhiyallahu ta'ala anha Abubakar nunu ka barak mflenni Umar nunu ka barak mflenni Abdurrahman bin Auf nunu na nyamina kume yeshi mo kelema Aisha tu radhiyallahu ta'ala anha naam kira taraka university bami to era ko fe salamo kata do ka kalanke akono ka bon doctora babawi ni muso bay no de ni mami nana joka wajuri ke ko muso mayen ka mo kala ngakile o tigiti dodo Aisha to kanyana maya kono ni mugami ko musuka wajuli haramu ye madana o tigibe do famiya islamo ka nyemugo banu kai sorla ni mugami ko musoma inga wajuli ke musoma inga mugo kala mbadum wallahi atigibe kan dogal mata kan yeshi Aisha tumo Abubakar Siddiq ni Aisha to ka kala ndowli mune kama Abubakar Siddiq era ka hadisa era teteme hadisa keme duru kan me awena do Aisha ka hadisa bafla hadisa kemefla ani hadisa tan hadisa keme sabani kobala Bukhari ni Muslim bela jina munu fenema Allahu akbar kabira sabaka to min sera hadisa bakirina de meni musobai at medina wala musoyi abe dina wala sahaba bawi radiyallahu ta'ala anha ekado mi ilmul faraidu chenklan kibaru doni yere bilibili baw doni yere bilibili doni yoro munun be ni yo soro be kuma doni yere klanga soro ina fa ilmul faraid chenklan kibaru sabop mena kala Aisha tu dibulu dine yoro mun ka gela kosobe a ina fa Ata ibn Abi Rabah ayafo ko Aisha to radiyallahu ta'ala anha ko aka watila mugo foi kunte doni ke ka Aisha tu ko kira fatulen gofe ko Aisha tu fiqhu donna ko Aisha kunye numero 1 wa mugomi ka haklina kunkan awatila jama bele jenina ka foko min ka haklina kunkan ni akoko na benan hakla dine kono wala ka dine wala kira ke tugomina Aisha tu ka hakla kunkan ne wori ko so Abu Musa al-Ash'ari alladhi yafau ko mawkma ما أشكل علينا أصحاب محمد حديث قط فسألنا عنه عائشة رضي الله عنها إلا وجدنا عندها منه علما كاجرا كفو كويس كدوني كنغبون كرا كواتي كرا تالين كوفي كاتمنون بلا جيرين كان كاتم كرا فمسو تو يروكان أبو موسى الأشعري أكو كو حديثا كليشما دلكا نغمي ولي صحابو ني نيغون ni hadisa min nana karsa ko kira kunya fotani karsa fana ko kira kunya fotani ni nyama sorala be ta fe ka fotogola na nyamina ko awulma yoro kelen drone me Aisha kaso aye awulma baga kelen drone me Aisha nolu kuntara Aisha fe wallahi kata hadisa nyefo doko ne bulo kira kunya fotami kuma into ne nyina nako ko muhammad misgulu blasra ka doni hakika ani kira yara kinya fofo tugo mirala ko Aisha tudilu radhiyallahu ta'ala anha en balakaw aka wula ka doni ni sa munu ko anyu muso yo anyu wallahi aka Aisha ka ki sallame che munu fune bana ko demso te do kalana ko demso kay ngata gabu gudade la wallahi aka Aisha nun kay sallaje naam muso kay ngakala che kay ngakala Urwatu ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu aleko akoko alema mugome halala don mugome haramun don Aisha ka watila katama Aisha ka ani doni yere ani jogo nymayala nga joro kerengero fune betun
munun dila Aisha tuma min fene ni muso to ka joro mata kelin sabu place kerengere fene dira Aisha tuma ala kira ko don alayhi salam kuma me Bukhari kono ako Abi Musa al-Ash'ari alladhi ala kali kola kira ko alayhi salam kumina min ar-rijal kathir koche chama koche dafalen chama yila chawla me ko muso la ko muso dafale machayare illa Maryama ko funaka Maryama binta Imran dimsu noye Isa bay ko muso dafale ko che dafalen chela me muso dafale makke feo funaka muso nani Maryama noye Isa bay ani Asiyatu noye Faraona frumuso ani Faraona ka muso amba Asiya ani apmana jonka Khadijatu ani Fatimatu ko ni muso bananu ye kona borola ko muso dafalen te tun me ko che dafalen chayala amo hakefo me muso dafalen na kira danan nanima wani be ko fe kira klara ka pumakan bawere foya min be klara ka jiratu ko Aisha fene be muso banani ni fene sanfe Allahu akbar parce que abafo ako ko Aisha tu fene ka samantia muso to sanfe ko be ina fo ne saridi bla dumuni dobe arabu ku fo kuma wele ko sarid o dumuni ni ale fene nyugo kunte arabu ka dumuni fo to fene na ko Aisha fene be muso to chemate ko fene nyugo muso to lati Allahu akbar qal Aisha fene nyugo muso to fene chemate ay muso banani fo ka kala ka fo muso be fene na ina fa dumuni to be meni dumuni modani be dumuni to be nya chogo mina ko Aisha fene muso to nya fi subhanallah mbari Aisha ka bunyana akwai kado tellement que Aisha tinye muso bay ko sabaw pour que o ka ko ka bunya ala kira yoro sabaw bela jine kuma nyine ka kado di ala kira ma mais sabaw me dondo nyini o ba jetemne ala kira bena ta Aisha ka sokono domi ko saba chama pumo doyi ne kerengere ko ka kado di donye ala kira ma pour que o ka ala kira ka jine soro pour que kira ka non sanja uru koro ko sabe tellement kira ma Aisha fetu gomina Bukhari ne Muslim ya labo abi ko kuma min ka bo abi salama ako e kado Aisha tu ala jalla taala neha dondola ala kira nana ma alayhi salam ako ya Aishu tellement Aisha kun ko kadi kira kun ta to ko klen ka foko Aisha tu apme tu intike ka bala afa ya Aish subhanallah ni muso jara chei chete muso intiko klen ka fo abadan fona sorola avec a muso ka borobo mugo were ka muso intiko era fo yorola Allah mbadon ni kinye kirani Aisha ti ebe muso wule chugudi nambalmake efne ba togo wele e ba togo ta para ina fo cheto ba togo wele chugomina wa balmake e muso kade chugomina e ka togo ni ndo sura e muso la bani ni ba yere wele en face e ba wele togo ina ni ala kara ka tabulu sallallahu alaihi wasallam balmake o akara muso to togo mate amadi muso shiye mo tesika fo muso ta fo makadi muso kelengelen bay e cheka togo do choisi ela akai wele togo dola mo to te wele togo bina to wallahi am balako kulo bala ne kalono ba do ni kadi muso bela jilini amadi muso shiye a cheka to ka wele jama'ela u be cheka to ka wele ina fo mo to ba wele tugo bina abo tugo de lade kira kunta Aisha wele ko Aisha tu amta wele to da fale na bada atma wele ka to tike tugo dola kajir Aisha la paka dai naam o de bele no lembal make ni ne kira ka sunna sallallahu alaihi wasallam ame boka bena fe chamana fo kira ka sunna ni nyongona sunna mogote ni nyongona kira ka sara tawambate nga fendo be o yere majigi fo ka sore la fnede kira ku majigi le ka se hakemina kira me baro ke na muso ye chuna fo yere majigi ka yela de kira me baro la sendo be muso do ka yan fe se me do ka yan fe oui fo yere majigi fna ka yela de balmake ne ka dina bunyadi de sela balmake ne ka suna de sela ko ne muso sega boroke e ma fo e famia suna e re ma do akono fola ere
ne ka bonya ne taara se ko ni muso ma in ka baro kɛ e ka bonya ne taara se ko ne kuma sara muso la ko ye e kɛlen ye muso ye fɛnɛ ko ye dɔ bɔne ka cɛya la ko ye dɔ bɔne valeur la e m'a faamu halisa sɛgɛn e ka kɛra ka histoire lajɛ halisa n balimakɛ a b'o cogo in de la Aïssatou kira kuma wele in cogo in na o kelen fɛnɛ don dɛ a man di furukɛsi ye e muso ka to ka e wele e tɔgɔ jɛlen yɛrɛ la dɔw b'a fɔ mɛ dɔw tɛ se k'a fɔ dɛ a ka di cɛ kelen kelen bɛɛ ye a muso ka tɔgɔ de choisi a la an balakaw aw bɛ nin secret dɔn mɛ mun ko sa anw t'an yɛrɛ maa jigi ka tɔgɔ dɔ ɲini an bɛ anw cɛw wele tɔgɔ min na dɛ e ni ala cɛ e cɛ ba b'a wele ko Abubakar e yɛrɛ fɛnɛ kana jɔ ko Abubakar o kumana mun de don e cɛ dɔgɔmuso b'a wele ko Abubakar e fɛnɛ bɛna jɔ ko Abubakar e cɛ kɔrɔmuso b'a wele ko Abubakar a teri b'a wele ko Abubakar e fɛnɛ bɛna jɔ ko Abubakar est ce que e ye ko faamuyali tɔgɔ dɔ sɔrɔ i cɛ la n balimakɛ a ka di e ye muso ka tɔgɔ dɔ sɔrɔ e yɛrɛ ka tɔgɔ dɔ ɲini muso la n balimamuso e b'a ɲini cogo don bɛɛ walasa e cɛ ka tɔgɔ dɔ fɔ e la kɛ e yɛrɛ ka tɔgɔ dɔ ɲini e cɛ la tuma dɔ la yɛrɛ e bɛna sigi don dɔ la a bɛ tɔgɔ dɔ fɛnɛ ɲini e yɛrɛ fɛnɛ na an bɛɛ ka tɔgɔ dɔ ɲini ɲɔgɔn na sa o de ye bonya ye o de ye kanu ye furu kɔnɔ ni nin n'a ɲɔgɔnna fɛnmisɛnw tɛ furu kɔnɔ walahi k'a bɛɛ lajɛlen ka dictatoriya ye a furu caman tɛ mɛn si la dɛ a b'o cogo in de la ko muso ka cɛ ka hakɛ dɔ filɛ muso kan muso ka cɛ bonya dɔ de filɛ muso ka cɛ tɔgɔ dogo a ka tɔgɔ dɔ ɲini a cɛ la muso fɛn o fɛn bɛ cɛ tɔgɔ ta para o muso modèle n'i y'a lajɛ k'a lajɛ ni problème donna n'a cɛ t'a problème ba man di parce que olu ka baro kɛ cogo hali olu ka ɲɔgɔn wele cogo e tɛ kanu sɔrɔ olu ka kuma kɔnɔ wa fo bɛ taa se den dɔw bɛ yen olu b'o fa wele a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ la k'a sababu kɛ muso in bɛ fa wele a tɔgɔ de la denw ɲɛna don o don e ni ala cɛ e bɛ sɔn ka e denw sigilen ka e den ci ko t'a fɔ Abubakar ye ta e furukɛ k'a fɔ den ye k'i cɛ tɔgɔ ta para k'o fɔ den ye t'a fɔ karisa ye tantɔ a bɛ kɛ den kɔnɔ k'o fɛnɛ de ka ɲi kɛ den dɔw b'o fa wele e n'a fɔ mɔgɔ tɔw b'o fa wele cogo min na danga don dɛ ne baw aw kana danga ɲini ka d'a denw ma ne baw aw kana ka cɛla bato aw kana dan ko baba ko denw ma ka ɲina n'a ɲɔgɔnnaw kɔ dɛ nin yɔrɔ in m'an bɛɛ lajɛlen concerné cɛw ni musow bɛɛ lajɛlen an bɛ tila ka furuso kɔnɔ k'anw fɛnɛ kalan an m'an taw fɛnɛ gérer cogo min na wallahi n'an ma kɛra ka vie dɔn anw tɛ se k'anw ka vie yɛrɛ gérer n'anw tɛ kɛra ka so kɔnɔna dɔn anw tɛ se k'an ka so kɔnɔna fɛnɛ gérer Aïcha radiyallahu ta'ala anha an bɔra ka kuma a ka dɔɔnin kan oui an kumana a ka dɔɔnin kan musoba kun don wa i k'a dɔn fɛnɛ kira y'a wele dɔrɔn ko ya Aïchu a ko Jibrila nana ma ko ko n k'a fɔ i ma ko assalamu alaikum Aïcha de ko la a ko ya Rasulallah donc e ɲɛ bɛ fɛn wɛrɛ la ne ɲɛ tɛ min na wa sabu Jibrila nana kira de ye Jibrila ye mais Aïcha ma ye a ko kira ma ko a k'a fɔ Aïcha ye ko ale Jibrila b'a fɔ ko assalamu alaikum kira ye ci lase Jibrila ma Aïcha ko donc e ɲɛ bɛ fɛn wɛrɛ la ni e bɛ fɛn ye ne ɲɛ tɛ min na quoi parce que ani kira tun bɛ tulon kɛ masha Allah k'a sɔrɔ a b'a dɔn ko tiɲɛ de don oui jɔyɔrɔ dɔw filɛ nin ye Aïcha ka ɲɛnamaya kɔnɔ ani kira sallallahu alaihi wasallam i n'a fɔ Abdullahi yani Ubadu bin Hamza ale ko Aïcha radiyallahu ta'ala anha ako kira ma don la ako kira ma ko ka di nye ka tɔgɔ dɔ wɛrɛ da ne la subhanallah muso basi fɛnɛ tɛ e bɛ se ka ɲini cɛ fɛnɛ fɛ ko i b'a fɛ a ka tɔgɔ ɲumanin dɔ choisi e ye basi t'o la fɛnɛ koyi i b'a dɔn cɛw dɔw fɛnɛ kuma dɔw anw dɔw ka giri dɔɔnin quoi kuma dɔw n'a ka di kana bɛɛ ta ni maloya ye dɛ ni muso maloyara cɛ ma ka ban furu nafa dɔgɔyara furu ɲɔgɔn fila mana maloya ɲɔgɔn ma furu nafa bɛ dɔgɔya dɛ a tiɲɛni bɛ caya kojugu oui fɛn dɔw bɛ yen maloya t'o la quoi furu kɔnɔ furu ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ
fen do be aw be ba tamolo yala fo na ke chini bay aw ka furu yere sali so be bola fen do kadi musoyi akadi musoyi che kan ke ube che kan fo me muso molo ya fe atisiga fo abe ko beke che do fne hakili ina fo ni na nyongonaw hakili ma bonko sebe atisiga famye tuko sila muso mako benna ambe to te ka so muso mako bala abe to la ka to la fo muso yere tena to ka ke mbunya tun abe to la kele meson bena kele munu kunte don fo do be ke furu sai ka so bo ke feme sen do muso mako bala ma atisiga fo wa che fne hakili mai balba muso ni che pusi ka puse na ma don asiye ka fo ko ni ne kadinye ni nke wal ni fo antani ni ala sobarate e furu ke diru ni mo yara ma otmana ebna ta fo chewere de mi te furu ke yawa mbalma ke ni mo yara e muso ma fendo be akade muso ya akake wala ka fo antani ni ala sobarate ni amado muso do fana hakli kabako do de ebe munumunu ka ko beke akade ya akade fo mare kon be subhanallah fone ya pousse kabla yoromina na mami famia afwai o de kade na la so barate afwai yasa doka fara aka furu akanukan an ba Aisha ko kira ma alayhi salam akwa kadne e ka togo nyumani do wele choisi nyetu ne wati ya so muso do be de mulubulu Aisha ma de so ala ma de Aisha ma Allahu akbar ne bala muso eke nyeji che bayin ne bal make eke nyeji che Aisha min flani amika kumaka alama denda bajien kono maka aljana denga chale emme ka kashindo ngodo e ba so e dabal jugo kene muso la e ba so e dabal jugo kene rela ayerela ajigila angata karsafe ama fuka frani ni ka frakeli ke denko la ko e haramu yi fona so frami yere haramu yi nga e kana jigeti alala ko ala dimine koro de ko so yiti ka denso Aisha kun kadi alaye jibilla nana kana ko kirai ko fo ko Aisha ko nga folile ta Aisha ma abo mugo so ke Aisha ma denso akun ko kadi alaye non e kan yore ni jetemne e ta ka fo ila nale je femina jien ko ne yandi manata mimela haro kafsa ni jien tayni Aisha ko kira madondola ko ma fe ina fo muso to be were ko karsa ba Musa ba Abdullahi ba ma fe ko togo nyongo soro hali ma de dan ko la jien kono ma fe ko togo nyongo soro subhanallah ala kira ka muso bela jire na ay muso ni dum sinama fu Aisha do ani ay khadijatu kay sallame alek nga ko ran kirai santan duru alekum fulla chef la maka ko kiranye ka dendo so Sauda ayo fana kay sallame ak nga ko ran kirai sanduru awbina muso to fana kay sori ebe nasrani Aisha te abela jene ashidi misalama mafuru ma Aisha ma den soro khadijatu mi furla ko to sambinani o de den woro soro ati kabako yi Allahu akbar kabira naam balmake kanan jikiti alala bala muso eke nyejiche Aisha la jabali eta fina Aisha kata aljira kilen gona ibe munyoni de ibe sabali o de la ala kira ko Aisha makota ko mena to do de la akobo ekom ekoro muso o denge to ko Abdullah Otman amena e wele sisa de me bolo e denga Abdullah be no e koromuso asma o denga to Abdullah ibn Zubayr Otman me wele sisa ko Abdullah ba Otman Aisha to be wele ko ummu Abdullah iso dombaga do ko Aisha dengelen soro ko sabu ko me wele ko ummu Abdullah ko Abdullah ba ko Aisha dengelen soro ko denge kelen mabolo ko to ko Abdullah o kuma te chenye a isor chenye fleni Aisha koromuso asma o de denge to ko Abdullah ka Aisha nusondia ayin to nyini kira fe kira ko ba me wule ko Abdullah ko Abdullah ba parce que denge Abdullah be amu o to ko wulila wodi che so Aisha madiso jin ko alaka nun famiyali fene no ganin aw bela jiri amare islamaw nayin bela jiri naje Aisha radhiyallahu ta'ala anha akani nyina maya nunun kono iba soro sabab baba nunun ayo chama kala ay sabab baba chama kala akani nyina maya kono ka farani ala kala ka sabawi ina fa mawqatul jamali
o ye fɛn dɔ ye sigiyɔrɔ bɛɛ n'a kuma de don mawqatu jamal o min kɛra ka bɛn alakira ka madina sigi san 36 ma o ye fitna dɔ kun dola sababu ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ adamaden modèle dɔw ye nga Aisha wulila ka jɔ pour que fitna in bɛ ban nga sigiyɔrɔ bɛɛ n'a kuma don ni ala ka jɛn fɛn min faamuya don min ma se wali fɛn min bɛ yen nɔ ni i ɲɛ b'a la a ɲɛfɔli kɔnɔ i bɛ a nafa lajɛ ani tɔɔrɔ min bɛ sɔrɔ a kɔnɔ i b'o fila balance i b'o fila bila basiki la ka lajɛ o de kama an b'a juger o yɔrɔ ni an bɛna tɛmɛ o yɔrɔ in kan bi kuma dɔ la waati nataw la olu ye fɛn wɛrɛ ye ni o fɔ kumaw n'o o walawala kumaw sera an bɛ don o kɔnɔ sabu kira ko an ma sallallahu alaihi wasallam ko an k'an yɛrɛ kɔlɔsi ka to ka da don fɛnw na fɔɲɔgɔnkɔya minnu donna sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲuman minnu donna ɲɔgɔn cɛ mais adamadenya kɔnɔ ɲi ni nɛ yɛrɛ bɛ se ɲɔgɔn ma o yɔrɔnin minnu donna ni ɲɔgɔn cɛ wajuli ka ca anw ka o yɔrɔ modèle ninnu éviter o kuma na o kosɔn o fɛn modèle bɛ yen nɔ hali n'an dɔrɔn an ye sahaba min ka histoire ɲɛfɔ o yɔrɔ minnu bɛ yen a ka d'an ye an ka tɛmɛ o yɔrɔ kan sabu kira yɛrɛ kangarida kɛ anw ye parce que mɔgɔ min k'e lamɛn dɔ b'a faamu ɲɛ dɔ kan dɔ fana b'a faamu ɲɛ wɛrɛ kan donc a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ bɛ se ka sahaba dɔ goya a yɛrɛ yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ o ma daga an ye silamɛya kɔnɔ ala k'an bɛɛ sababu ma naam o tɛ anw tɛmɛnen o kan Aisha radiyallahu ta'ala anha e ka dɔn a ye hadisa min wɔlɔfi ada kira yani sabaw bɛɛ lajɛlen na Aisha to hadisa min fɔ ala kira kota Allah kala ka fɔ a ka hadisa taara se hadisa 2,000 ani 100 ani hadisa 10 nga sahaba minnu yɛrɛ ye hadisa min ala kira yani Aisha to bolo minnu nana hadisa kala a bolo ka hadisa min a bolo روى عنها 299 من الصحابة